Til Muhtaramin, para Bapak Kiai yang sama-sama kita hormati, Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Sutarman, yang kita hormati Bapak Imam Masjid kita Ustadz Mesto, udah ganti Ustadz Daul aja sih, Bapak RT, Bapak RW setempat yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, juga tuan rumah yang berkata Allah SWT, seluruh hadirin jamaah takziah, jamaah zikir doa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan yang sempurna insya Allah, dan juga diberikan waktu juga kesempatan, sehingga setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di rumah Bapak Basir dalam acara doa untuk almarhum Haji Basmi bin Kadir bertepatan dengan 40 hari meninggalnya beliau. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya, diberikan tempat yang layak di sisi Allah SWT, dan juga diberikan kemudahan segala urusannya dan juga urusan keluarga yang ditinggalkannya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan alam Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan kita semua, yang kelak di yaumil akhir kita harapkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, acara pada malam hari ini adalah acara doa 40 hari untuk almarhum Haji Basmi bin Kadir, dan sebelumnya insya Allah akan diisi tausiah oleh Ustadz Haji Ahmad Sutarman. Oleh karena itu mari kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Haji Ahmad Sutarman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sahibul fadilah wa sahibul bait, Bapak Basir sekeluarga, juga sahibul fadilah yang mulia yang saya hormati, sahabat saya, imam kita semua, guru kita semua, Ustadz Misto Al-Purbanggali, karena orang Purbalingga, Al-Banjari, orang Banjar berarti Kalimantan. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati semuanya. Ad-din wa huwa an-nasihah. Agama itu nasihat, gak lebih dari itu. Wan nasihatu nasihatan, dan nasihat itu terbelah menjadi dua atau terbagi menjadi dua. Satu nasihat yang bisa dikupas, yang bisa ditafsiri dan ditafsiri, yang bisa diulang-ulang, bahkan bisa dilombakan. Ada musabakoh-musabakohnya, baik musabakoh hifdzilnya ataupun musabakoh tafsirnya atau musabakoh tilawahnya. Nasihat yang bisa bicara dan bisa diurai oleh kita semua, Al-Quran. Jadi orang kalau masih berpegang teguh kepada Al-Quran, masih mau mengkaji Al-Quran,
masih mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka hidupnya pasti selamat. Kenapa? Karena dia tidak jauh dari nasihatnya Allah. Bahkan Allah mengatakan orang yang membaca Al-Quran itu hakikatnya orang yang sedang ngobrol sama Allah, orang yang sedang berbicara dengan Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nasihat yang tidak bisa bicara. Dia sudah bungkam, mulutnya sudah tertimbun tanah. Apa? Kematian. Jadi manusia itu kalau dia sadar, Pak, kita ini Pak, kalau kita ini sadar bahwa hari ini yang kita ta'zimi, yang kita agungkan, yang kita hormati, dan kemudian kita sampaikan doa atas Haji Basmi bin Qadir, hakikatnya beliau sedang menasihati kita bahwa kita juga pasti nyusul. Pasti nyusul. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Pasti akan merasakan kematian. Sehebat apapun dia, sesuci apapun dia, apalagi sekotor apapun dia, apalagi selemah apapun dia, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bukan karena sakit, bukan karena tua, bukan karena kecelakaan, tapi karena ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang kepada kita, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, walaupun cuma 1 detik, tidak bisa. Kalau andai kata kematian itu karena sakit, berapa banyak tuh Pak yang sudah terkapar di RSUD itu, bahkan di ruang ICU, nafasnya saja sudah dibantu dengan oksigen. Kalau oksigen itu dicabut, kayaknya secara teori tidak ada lagi. Tapi ketika Allah takdirkan belum, ya belum Pak. Kalau karena kecelakaan, berapa banyak Pak orang yang jatuh dari pesawat, pesawatnya saja terbelah jadi 2, tapi Allah takdirkan dia masih hidup. Tapi ada orang jatuh di kamar mandi, mati. Logikanya kamar mandi sama pesawat terbang tinggi mana Pak? Halo, ngantuk matonya nih. belum juga Al-Fatihah. Pesawat terbang sama kamar mandi tinggi mana? Nah, tapi faktanya ada banyak orang selamat ketika pesawat terbang itu jatuh. Tapi jatuh di kamar mandi, meninggal, wafat. Ada orang ketimbun bangunan 17 lantai, Pak. Yang terakhir kemarin itu 4 lantai apa 3 lantai di Sulawesi Palu tuh. Ternyata masih hidup. Ada orang kejatuhan pensil, mati. Betul. Tapi pensilnya 1 lori. Artinya bukan karena itu semua, tapi karena ajal. Maka karena itu hadirin wal hadirat a'azakumullahu ajma'in, mumpung kita masih hidup Pak, jangan banyak lalainya lah. Hari ini kita menghadiri Pak Haji Basmi bin Qadir, besok bisa jadi kita dihadiri oleh orang. Dan hari ini bisa jadi sebenarnya tangisan terakhir dari Pak Haji Basmi. Bisa jadi moga-moga. Atau bisa jadi beliau sudah tenang. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Hakim, orang masuk pertama kali di kubur itu, orang ketika pertama kali masuk barzah, pindah dari alam dunia ke barzah itu, kalau dia orang beriman, banyak kebaikannya, banyak amal solehnya, dia nangis di kuburan Pak selama seminggu. Itu hadis. Sesoleh apapun dia, setaat apapun dia, pasti nangis di alam kubur itu. Hatinya masih belum bisa menerima berpisah dengan anak istrinya, orang-orang yang terkasihnya, masih nangis. Dia masih panggil itu nama anak-anaknya, dia masih panggil itu nama-nama istrinya. Oh, nama istrinya. Nama-nama istrinya berarti banyak ya. Pak Mister berapa Pak? Berapa sampean? Baru 1 katanya. Baru 1 berarti ada kemungkinan nambah. Dia panggil istrinya Pak. Kalau orang dia beriman, kalau dia banyak amal solehnya, seminggu nangis, maka ada istilah 7 harian. Jadi istilah 3 hari itu takziah sunnah, istilah 7 hari itu takziah tahlil. Bukan budaya Hindu. Di Maroko ada tahlilan Pak. Di Sudan ada tahlilan, kata kawan saya. Di Arab Saudi ada tahlilan, metodenya saja beda. Kalau di Arab Saudi nyewa orang suruh bacakan Quran. Kalau kita cukup ngundang orang, pulangnya bawa berkat.
Bungkusan tuh bahasa Jawanya berkat. Kenapa? Karena itu bukan sembarang bungkusan, insya Allah jadi berkah. Kenapa? Karena jadi sedekahnya ahli mayit. Atau mungkin habis ini makan-makan lah biasanya. Ya Pak ya? Oh iya katanya. Ada soto, ada bakso, macam-macam. Kalau dia orang soleh seminggu Pak, maka ada istilah 7 harian. Sebagian kaum muslimin mengatakan yang tidak suka, ya pokoknya anti saja gitu ya. Alasannya Rasulullah melarang ma'tam. Rasulullah melarang ma'tam, kumpul-kumpul. Ma'tam dengan tahlil beda Pak. Tahlil itu halala yuhallilu tahlilan. Orang berzikir memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kalau ma'tam duduk, kumpul, meratapi mayit. Meratapi sama tahlil sama enggak? Ya beda dong. Ma'tam, saya paham bahasa ma'tam yang mereka sering mereka keluhkan itu. Ma'tam itu bukan tahlil. Ma'tam itu duduk kumpul-kumpul nangisin mayit. Bahkan kalau di Irak itu sampai mukul-mukul wajahnya, bahkan sampai merobek-robek bajunya. Dan itu diharamkan Rasulullah, tidak disukai Rasulullah. Kalau kita datang ke sini Pak, mendoakan ahli mayit, semoga kuburannya diterangkan, dilapangkan. Ya sesuatu yang diajarkan dalam Islam. Ya kalau andai kata tidak sampai dan tidak dikatakan pasti tidak sampai, ya buat apa setiap Jumatan tuh ada rukun khutbah itu. Allahumma ighfir lil mu'minil mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allah ampunkan dosanya mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan. Kalau tidak ada artinya buat apa dibaca? Kalau orang nggak baca doa itu nggak sah khutbahnya Pak. Ada yang bilang, ya kalau anaknya yang doa nyampe Ustaz, tapi kalau orang lain ya nggak bisa dikatakan sampai, kan dalam hatinya cuma anak soleh saja. Ya Allah nggak sekejam itu Pak. Iya kalau kita punya anak, tapi bapak-bapak yang nggak punya anak gimana? Masa agama kita sesempit itu Pak? Tidak semua orang ditakdirkan punya anak. Oke lah kalau waladun saleh dikatakan sebagai prioritas boleh. Anaknya, darah dagingnya sebagai prioritas boleh. Tapi kaum muslimin, kaum mukminin, kaum mukminat juga sama bisa memberikan sumbangsi doa kepada ahli mayit. Masih ngotot juga tak percaya, besok lah mati Pak. Kita kirimkan doa, kalau nggak nyampe bangun lagi nggak apa-apa. Atau kita kirimkan iPhone iPhone yang 12 ya, WA, nggak sampai Ustadz. Insya Allah sampai lah Pak. Sampai yakin Pak. Makanya ada doanya Allahumma taqabbal wa ausil thaba wa baqarna minal Qur'an azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah. Allahumma taqabbal, ya Allah terima, wa ausil, dan sampaikan thawaba ma qara'nahu, pahala bacaan Quran yang telah kami bacakan, wa ma halalnahu, dan tahlil kami, wa ma sabbahna, dan tasbih kami, ila hadrati habibina, pertama keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad, hadiyah atau wasilah, sebagai wasilah hadiah, wa rahmatan nazilah, dan rahmat yang turun karena sebab ke Rasulullah, wa barakatan syamilah, dan dapat keberkahan yang memenuhi semuanya, dan terusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang tidak soleh, kata Nabi, kalau yang soleh tadi nangisnya seminggu, kalau tidak soleh banyak dosanya. Ya kita lah Pak, umat akhir zaman ini kan susah, kita nak meminggirkan diri dari dosa itu susah Pak. Kalau orang zaman dulu belum ada Facebook, ya Pak ya, bahkan belum ada TV, dosanya cuma satu. Kakek saya dulu cerita, zaman dulu tuh udah paling dosa tuh kalau nonton wayang. Nonton wayang itu dianggap dosa paling gede itu, nonton wayang Pak. Zaman dulu. Kalau sekarang nonton macem-macem. Subhan. Orang zaman dulu mungkin dosanya kecil sedikit Pak, kerjanya pun di sawah. Gitu ya. Orang zaman sekarang kayak kita naudzubillahi min dzalik, mungkin sudah terhimpit dengan sesuatu yang kanan ke depan, belakang tembok, belakang belakang pagar, semuanya berisikan maksiat. Bahkan di dalam diri kita pun banyak maksiat. Kata Rasulullah, kalau dia banyak dosanya sampai 41 hari nangis di kuburan. Maka ada istilah 41 harian, 40-an. Karena kita pengen nyumbangin doa terus Pak. Pengen nyumbangin terus. Kata Imam Syafi'i, orang bagusnya sini saya kasih tahu. Bagusnya ke ahli mayit itu sebenarnya 30 juz. Bagusnya. Karena Quran itu bisa mensyafaat ahli kubur. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau di atas kuburan dikhatamkan Al-Quran 30 juz, maka dapat jaminan ahli kubur itu terbebas dari azab kubur. Bagusnya. Cuman karena berhubung 30 juz itu kan terlalu banyak Pak.
dan tidak semua kita lancar baca Quran. Ini 30 Pak, bagi 1 juz. Yang lancar ya mungkin setengah jam selesai. Ya tak lancar mungkin selesainya jam 12 malam gitu. Yang masih ngajak waminan nasi mai. Wah, makanya diambil saja induknya Quran, hatinya Quran. Inna likulli syai'in qalban wa qulubil Quran suratu Yasin. Wa man qara'aha marrah faqad khatamal Qur'ana 10 marrah. Di segala sesuatu itu punya hati, dan hatinya Al-Quran surat Yasin. Siapa saja yang nak baca Yasin satu kali, maka sama dia menghatamkan Al-Quran 10 kali pahalanya. Jadi moga-moga Pak Haji Basmi bin Kadir ini Allah lapangkan kuburnya, amin ya rabbal alamin. Allah husnul khotimahkan, amin. Dan kita yang di sini juga karena mahadir dan senantiasa ingat kematian, kita juga husnul khotimah. Makanya Masjid Al-Firdaus itu setiap malam Ahad itu ada amalan Rotibul Haddad. Zikir apa? Rotibul. Itu yang paling utama Pak. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, siapa yang nak ngamalkan Rotibul Haddad, insya Allah matinya husnul khotimah. Iya Pak, jaminannya itu. Kita mah pengennya itu Pak. Sehebat apapun amal kita di dunia, kalau matinya nggak bawa iman, su'ul khotimah, percuma. Sekotor apapun kita Pak, kalau matinya bawa iman, insya Allah dihapus sama Allah. Makanya kita terakhir itu kalau Rotibul Haddad itu mintanya apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah. Kita kepengen menghadap Allah itu bawa iman. Makanya bapak-bapak yang belum bisa hadir, mari. Alhamdulillah sudah banyak yang wajah-wajah istiqomah di sini. Insya Allah mendoakan diri kita supaya dapat husnul khotimah, dan mendoakan Indonesia, mendoakan kaum muslimin seluruh dunia dari sekarang sampai hari kiamat. Insyaallah, amin. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع العلماء والمصنفين والمفسرين والمحدثين، خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى حضرة الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد صاحب الراتب، ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ شريف هداية الله، شيخ ناصر بن صديق، شيخ مروان، شيخ أرقى، شيخ كامل، شيخ محفوظ، شيخ ناقدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا في بريا وبحريا من يمينها إلى شمالها، خصوصا لا أرواحنا حاجي باسم بن كدير وأصولهم وفروعهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا عنها معرضين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون وأن الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة لدينا مغضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا ينقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم
لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Astaghfirullahal azim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Fa'lamil ma'bud. La ilaha illallah. 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 La ilaha La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين برحمتك يا أرحم الراحمين لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكرام في بلوغ المرام في صحة وعافية وبلوغ المرام في كل سنة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة وبركة شاملة ورحمة نازلة وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع العلماء والمصنفين والمفسرين والمحدثين خصوصا لا حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشريف ذات الله الشيخ الحبيب عبد الله بن حضرة صاحب الراتب شيخ مطر علي محمد الدسوقي ونخص خصوصا أيضا الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني شيخ بن أخشان الشاذلي شيخ جنيد البغدادي شيخ أحمد الرفاعي وإلى حضرة شيخنا شريف ذات الله شيخ شريف ذات الله شيخ ناصر الدين صديق شيخ مروان شيخ أرشد شيخ كامل شيخ محفوظ الناخدين وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا في بر وبحر يمين يمينها إلى شمالها خصوصا لأرواحنا Bapak Haji Basmi bin Kadir وأصولهم وفروعهم أن الله يعني درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسن ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركات وأحسن منوار وعلوم نفحات في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفار النيران. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. Demikian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.